Good morning everyone. This is Sagarika Das. Welcoming you to another session. आज पुणी गोटे नुआ सेशन मु तम पे नै एसी आज कोन करबा ओडिया ग्रामर आ गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक पिल्ला को सबुटु कष्ट लागे कोन हमर समास मु सिंपली तुमको बुझाई देबी पूरा इजी रे कि तमे के भलो से सुनिबो टोटल तमे जानि परिबो पूरा क्लियर मध्ये तमे हे जिवो देखो समास माने हमर कोन परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक शब्द को आमे कोन करबा एक पदीकरण करबा किछि शब्द सब ता भीतर संपर्क थिबे तांको एकाठी करी के आमे गोटे शब्द को बाहर करबा ताको आमे कोन कहिबा समास बोली कहिबा समास को जानिबा पूर्व हमको किछिटा वर्ड विषय जानिया को पड़िबो प्रथमे आसी गला हमर समस्त पद देखो समस्त पद कोन देखो एठी हमर गोटे तळे समास करबा कोन कहि तार डेफिनेशन मु कोन कहिली परस्पर संबंध थिबो किछि शब्द को आमे मिसई की एक पदीकरण करके बाहर करबा तो ए जो बाहर कले शब्दटा एटा होचे हमर कोन समस्त पद तापर ए जो गोटे गोटे शब्द हमर रहिला आकु हमें कोन कहिबा समस्य मान पद बुझेला ए जो गोटे गोटे शब्द नै कि हमें तयारी कल ताको कोन कहिले समस्य मान पद कहिले जो रिजल्ट हमर बाहरला हमें ताको कोन कहिले समस्त पद बोली हमें कहिले आउ ए जो वाक्यटा हमें तयारी कले नि समासटा को चिन्हिबा पई बाहर करबा पई आकु हमें कहिबा विग्रह वाक्य बुझेला देखो प्रथमे समासर डेफिनेशन कोन हमें बुझिले दुई बा ततोधिक परस्पर संबंध थिबा पद को एकाठी करी एक पदीकरण करबा को कोन कहा जाय समास कहा जाय समस्त पद कोन समास रे पद गुडी को मिलित हेबा परे जे पद हमर सृष्टि हुए ताहा को समस्त पद बोली कहा जाय जहा जोटा हमर बाहरी सेटा हला हमर समस्त पद आउ कोन कहिला बा ताकू समास निष्पन्न पद को समस्त पद बोली मध्ये हमर कहा जाय सेमिति समस्य मान पद कोन कहिली मु जे पद गुडी को मिश्रण रे माने जो पद गुडी को मिसी की समस्त पद रे तयारी हला ताको हमें कोन कहिले समस्य मान पद कहिले विग्रह वाक्य कोन समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानिबा पई जे वाक्य गढ़ा जाय ए जो वाक्यटा को हमें गढ़िलेनी ताको हमें कोन कहिले विग्रह वाक्य बोली हमें कहिले चलो ये तो हमें किसी शब्द जानिले एबे हमें देखिबा जे समासटा केते प्रकार समास हमर केते 6 प्रकार कोन कोन तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व द्विगु बहुव्रीहि अव्ययभाव मन रहला आउतरे को तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व द्विगु तापर कोन रहला हमर बहुव्रीहि आ अव्ययभाव हमें गोटे गोटे को भलो से बुझिबा मु तुमको सिंपली खाली गोटे रफली कहि देबी तापर गोटे गोटे को खोली के मु डिटेल तुमको बुझाइबी देखो तत्पुरुष समासटा हमर कोन एठी कोन हबो द्वितीय ठारो सप्तमी पर्यंत व्यवहार हेतिबो गोटे विशेष सहित गोटे विशेष किबा विशेषण युक्त हेकी तयारी हेतिबो आ कोन हबो सेठी परपदर इंपोर्टेंस रहिबो हमर तत्पुरुष आ कर्मधारय सबले परपदटार कोन रहिबो अधिक प्राधान्य रहिबो एठी पुणी कोन हबो एठी हमर जो विभक्ति थिबो हमर जो तत्पुरुष समास को खोलिले जो विभक्तिटा हमर युक्त हेतिबो सेटा हमर कोन हबो पूर्व पदर से लोप हेइ जिवो बुझियला तत्पुरुष समास कोन गोटे विशेष सहित गोटे विशेष किबा विशेषण पदर युक्त हबो एथिरे कोन हबो परपदर इंपोर्टेंस अधिक रहिबो एठी परपदर प्राधान्य रहिबो आ कोन हबो एहार समस्त पदर जो पूर्व पदर जो विभक्तिटा थिला जो रिजल्ट बाहरला बेला को से विभक्तिटा लोप हे जाइतिबो बुझियला तो हमर जो तत्पुरुष समास हमर ई पुणी बहुत सारा भाग रे हमर डिवाइड हेची हमें गोटे गोटे के बुझिबा ता पूर्व मु तुमको कर्मधारा टिके कहि देबी कर्मधारा कोन ई हमर सेम विशेष और विशेषण पद को नै कि तयारी आ पर पदर एठी प्राधान्य रहिबो द्विगु कोन सॉरी द्वंद्व तापर आसीबो तापर द्विगु आसीबो देखो द्वंद्वटा हमर कोन एठी कोन हबो सबु शब्दर प्राधान्य रहिबो द्वंद्व मन कर मु कहिबी फूल ओ फल फूल फल दीटा जाक पदर हमर कोन समान इंपोर्टेंस रहिला तो द्विगु कोन जो पद गुडा को मिसी के हमर समास हेतिबो सबु जाक पदर समान प्राधान्य हमर रहिबो द्विगु सेमति कोन एठी प्रथम रे हमर कोन गोटे संख्या रहिबो आ से गोटे समाहार अर्थ को बुझाइबो मन कर मु कहिली सप्ताह सात अब्दर कोन सॉरी मन कर मु कहिली पंचवटी रो समाहार तो एठी कोन हे गला हमर द्विगुटा हे गला कोन पंचवटी रो समाहार कोन पंचवटी सेमिति बहुव्रीहि हमर कोन बहुव्रीहि कोन हमर जो समस्य मान पद मिसी के समस्त पद बाहर थिबो ए जो समस्त पदरा ना कि समस्य मान पदर अर्थ को बुझौ नथिबो से आउ कहार अर्थ को बुझौथिबो मने कर मु कहिली बीणा पानी हैला बीणा पानी माने कोन सरस्वती एथरे लिखा हेबे कोन बीणा पानी रे जहार सी हेले के बीणा पानी
କିନ୍ତୁ ମିନିଂ ବୁଝେଇଲା କାହାକୁ? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ହେଲା। ସେମିତି ଦଶାନନ, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର, ଦଶାନନ ଯାହାର କଣ, ଯାହାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଦଶାନନ ବୋଲି କହିବା ନା, କେବଳ ରାବଣକୁ ହିଁ ସେ ବୁଝେଇଲା ଯେ ଦଶାନନ ବୋଲି। ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଯୋଉ ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ ତିଆରି ହେଇଥିବ ତା ମିନିଂ କୁ ସେ ନ ବୁଝେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ କୁ ସେ ବୁଝେଇବ। ସେମିତି ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ କଣ, ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟାର ପ୍ରଥମରେ ଅବ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ ତାପରେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ତିଆରି ହେଇଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଆମର ତତ୍ପୁରୁଷ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଦେଖ, ତତ୍ପୁରୁଷ ଆମର କଣ କହିଲି, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ମିଶିକି ତିଆରି ହବ। ଏଠି କଣ ହବ, ପରପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ, ଆମର ବିଭକ୍ତିର ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ କୋଉଠି, ସମସ୍ତ ପଦ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ। କର୍ମଧାରୟ କଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଏଠି ପରପଦଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ, ତା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆ ହେଇଥିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଣ, ସବୁ ପଦକୁ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହବ। ଦ୍ୱିଗୁ କଣ, ପ୍ରଥମରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ବହୁବ୍ରୀହି କଣ, ଯୋଉ ପଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମିନିଂ ଆମର ବୁଝଉଥିବ। ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ କଣ, ସେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଅବ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ। ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିୟର? ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁ ଖୋଲିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର କଣ, ତତ୍ପୁରୁଷ। ମୁଁ ଡେଫିନେସନ କହିସାରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ସମାସ ହୋଇ ପରପଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଏ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, এই ଯୋଉ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଦେଖିବା। ମୁଁ ତମକୁ ଆ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କାରକ ପଢେଇଛି, କାରକରେ ତମକୁ ମୁଁ କହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ଲାଗିବ, ତୃତୀୟରେ କଣ ଲାଗିବ, ଚତୁର୍ଥୀରେ କଣ ଲାଗିବ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଦ୍ୱିତୀୟର ଆମର କଣ ମୁଁ କହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଆମର କଣ ଆସିବ, କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର କଣ ଆସେ, କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୃହାଗତ, ଗୃହ କୁ ଆଗତ, ଗୃହାଗତ। ତମକୁ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟକୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସମସ୍ତ ପଦ ସହିତ। ଆକୁ ଯଦି ତମେ ଖୋଲି ପାରିବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ଏଟା କୋଉ ସମାସ। ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୃହକୁ, ଗୃହାଗତ, ତମେ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିଛ କଣ, ଗୃହ କୁ ଆଗତ। ଏଠି କୁ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହବ। ସେମିତି ଘର କୁ ମୁହାଁ ଆମର କଣ ହବ, ଘର ମୁହାଁ ହବ। ଧନ କୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ। ସେମିତି ଆଉ କିଛି ୱାର୍ଡସ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଚିର ଦୁଃଖ, ଏଟା ଟିକେ ଏକ୍ସେପସନ। ଚିର କାଳ କୁ ବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖ, ଏଠି କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ, ଇଏ ବି କ୍ଷଣ କାଳ କୁ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାୟୀ। ଚରଣାଶ୍ରିତ, ଚରଣ କୁ ଆଶ୍ରିତ। ମାଛ ଧରା, ମାଛ କୁ ଧରା। ଦୁଗ୍ଧ ଖିଆ, ଦୁଗ୍ଧ କୁ ଖିଆ। ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ, ଦୁଃଖ କୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ, ସାହାଯ୍ୟ କୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ତ ଇଏ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ଆମର କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର କଣ, ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଦେଖ, ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଆମର କଣ, ରେ ଦ୍ଵାରା ଦେଇ ଲାଗିଲେ ଆମର କଣ ହବ, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ତ ଏଠି ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରେ କଣ ହବ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ରେ ଦ୍ଵାରା ଦେଇ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଯେମିତି କି ସର ଦ୍ଵାରା ଆହତ, ସରାହତ। ବିଦ୍ୟା ରେ ହୀନ, ବିଦ୍ୟାହୀନ। ମାଙ୍କଡ ଦ୍ଵାରା ଖିଆ, ମାଙ୍କଡ ଖିଆ। ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ଦଗ୍ଧ, ଅଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ। ଜଳ ରେ ଶୂନ୍ୟ, ଜଳ ଶୂନ୍ୟ। ମନ ଦ୍ଵାରା ଗଢା, ମନ ଗଢା। ହାତ ଦ୍ଵାରା କଟା ବା ହାତରେ କଟା, ହାତ କଟା। ଶୋକରେ ଆକୁଳ, ଶୋକାକୁଳ। ତନ୍ତରେ ବୁଣା, ତନ୍ତ ବୁଣା। ଭଗାରୀ ଦ୍ଵାରା ହସା, ଭଗାରୀ ହସା। କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ଆମର କାଳିଦାସ ରଚିତ। ଦେଖ, ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଗଲା, ରେ ଦ୍ଵାରା ଦେଇ ଲାଗିକି, ମାନେ ରେ ଦ୍ଵାରା ଦେଇ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଲାଗିକି ସବୁ ଯାକ ଶବ୍ଦ ଆମର ତିଆରି ହେଲା। ଆକୁ ଘୋଷିକି ବାର ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ତମର ମନେ ରହିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଦେଖ, ଚତୁର୍ଥୀ କଣ ଆସିଲା ଆମର, ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ, ପୁତ୍ର ଶୋକ। ଦେଖ, ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ କଣ କଣ ଆସିବ, କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ। ଏଥିରେ ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ, ପୁତ୍ର ଶୋକ। ରଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ମଞ୍ଚ, ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ। ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ, ଦେବାର୍ପିତ। ଚତୁର୍ଥୀ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଦାନ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ପାଇବାନି। ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ, ଦେବାର୍ପିତ। ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ, ପୁତ୍ର ଶୋକ। ସେମିତି ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ, ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପତ୍ନୀ, ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ଛତା କୁ କନା ବା ଛତା ପାଇଁ କନା, ଛତା କନା। ପିଇବା ନିମିତ୍ତ ପାଣି, ପିଇବା ପାଣି। ମନକୁ ରୁଚା, ମନ ରୁଚା। ଏଗୁଡା ଆମର ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ, ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆମର ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଆମର କଣ, ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଦେଖ, ପଞ୍ଚମୀ କଣ ଆମର କହିସାରିଛି ମୁଁ, ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡିଲେ ଆମେ ପଢି ସାରିଛେ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ, ବୃକ୍ଷ ପତିତ। ବିଦେଶରୁ ଆଗତ, ବିଦେଶାଗତ। ଗୋଠରୁ ଖଣ୍ଡିଆ, ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ। ଧର୍ମରୁ ଛଡା, ଧର୍ମ ଛଡା।
ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୋଗ ମୁକ୍ତ, ଗଛରୁ ତୋଳା ଗଛ ତୋଳା, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମାନ୍ଧ। ଏଗୁଡା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆମର ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଷଷ୍ଠୀ ଆସିଗଲା। ଷଷ୍ଠୀ ଆମର କଣ? ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଏଟା ବିଭକ୍ତିରେ ଆସିବ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ। ତ ଏଠି ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଲାଗିଛି ଗାଁ ର ମୁଣ୍ଡ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, ନଦୀର ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ, ମାନବଙ୍କର ଧର୍ମ ବା ମାନବ ଧର୍ମ, ନାରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଜାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, କର୍ମର ଫଳ, କର୍ମ ଫଳ, ମାଙ୍କର ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ଯୁବକଙ୍କର ସଂଘ, ଯୁବକ ସଂଘ। ଏଗୁଡା ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷର 4 ପ୍ରକାର ଅଛି, 4ଟା ଟାଇପ ଅଛି। ଆମେ 4ଟା ଯାକ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ସେମିତି ଆମର କଣ କହିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଧ, ଅର୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର, ନଈର ମଝି, ମଝି ନଈ, ଅହନର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟରାତ୍ର, ଅହନର ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଅହନର ଅପର, ଅପରାହ୍ନ। ତ ଏଇତକ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? କଣ? ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆମର ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଟାଇପ 1 ଗଲା, ଟାଇପ 2 ଗଲା। ଏବେ ଟାଇପ 3 ଦେଖିବା। ଦେଖ, ହଂସ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ରାଜହଂସ, ପଥ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ରାଜପଥ, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ରାଜପୁତ୍ର, ମଗଧର ରାଜା, ମଗଧ ରାଜ। ତ ଏଇତକ ମୋର କଣ ହେଲା? ଇଏ ହେଲା ଟାଇପ 3 ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ହଂସୀର ଡିମ୍ବ, ହଂସ ଡିମ୍ବ, ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ, ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ। ଏଟା ଦେଖ, ହଂସୀ ର ଡିମ୍ବ, ହଂସ ଡିମ୍ବ, ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ, ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ। ଇଏ ଆମର ଟାଇପ 4 ହେଇଗଲା। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର 4 ପ୍ରକାର ଆମର ରହିଲା ସମାସ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଆମର ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଦେଖ, ସପ୍ତମୀ କଣ? ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ସପ୍ତମୀ ତମେ ଜାଣିଛ, କଣ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ? ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ବା ଯଦି ଆମେ କଣ କାରକ କହିବା ତାହେଲେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ସରି ହଁ କାରକ କହିବା, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ ଅଛି। ଏଠି କଣ ଦେଖେଇଲା? ସାହିତ୍ୟ ରେ ନିପୁଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ ଆସିବ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଆସିବ। ସାହିତ୍ୟ ନିପୁଣ, ଗଣିତରେ ପଟୁ, ଗଣିତ ପଟୁ, ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ, ଗଛରେ ପାଚିଲା, ଗଛ ପାଚିଲା, ଅରଣ୍ୟରେ ରୁଦନ, ଅରଣ୍ୟ ରୁଦନ, ହାଣ୍ଡିରେ ରନ୍ଧା, ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା, ସନ୍ତରଣ ରେ ପଟୁ, ସନ୍ତରଣ ପଟୁ, ନରରେ ଅଧମ, ନରାଧମ, ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ, ଦୁଃଖ ମଗ୍ନ, ବଣରେ ଭୋଜି, ବଣ ଭୋଜି। ଏତେକ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା। ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଏଇଠି ରେ ସବୁଥିରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖ, ଆକୁ ତମେ ଖୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଟା କୋଉ ସମାସ। ତତ୍ପୁରୁଷର ସବୁ ଯାକ ତମକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି କୋଉ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ସମାସ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସିଲା ଆମର ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ। ନଞ୍ଚ ମାନେ କଣ? ନାସ୍ତି ଅର୍ଥରେ, ନିଷିଦ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଲାଗିବ କଣ? ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ। ନ ଆବିଳ, ଅନାବିଳ, ନ ଉଚିତ, ଅନୁଚିତ, ନ ଅସନ, ଅନସନ, ନ ଅଭିଜ୍ଞ, ଅନଭିଜ୍ଞ, ନ ଆଗତ, ଅନାଗତ, ନ ଇଷ୍ଟ, ଅନିଷ୍ଟ, ନ ଉନ୍ନତ, ଅନୁନ୍ନତ, ନ ଓସାରିଆ, ଏଟା ଏକ୍ସେପସନ, ନ ଓସାରିଆ, ଅଣ ଓସାରିଆ, ନ ହଳଦିଆ, ଅଣହଳଦିଆ। ବୁଝିଗଲା? ତ ନିଷିଦ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ ଆମର କଣ ହବ? ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ନିଶାତକ ବହୁବ୍ରୀହି, ପଢେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି, କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଉପପଦ କଣ? ଆମର କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଆମର ପଦ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। କେତେଟା ପଦ ଗଢିବା ପାଇଁ କଣ କହିଲା? ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡେ। ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି? ଧାତୁ ପ୍ଲସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଠି ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ହବ। ଦେଖ, କଣ? ମଧୁ ପାନ କରେ ଯେ, ମଧୁପ, ମଧୁ ମଧୁପ ବା ମଧୁପଇ, କୂଳ ବୁଡାଏ ଯେ, କୂଳ ବୁଡା। ଆକୁ ଖୋଲିଦବ, ଏଇ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ତିକ ଘୋଷିଦବ, ତାହେଲେ ଆମର ହବ। ଶଯ୍ୟା ସାଇ କଣ ହବ? ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରେ ଯେ, ଶଯ୍ୟା ସାଇ। କୁମ୍ଭକାର, କୁମ୍ଭ କରେ ଯେ, କୁମ୍ଭକାର। ମଣିଷ ଖାଏ ଯେ, ମଣିଷ ଖିଆ। ସତ୍ୟ କହେ ଯେ, ସତ୍ୟବାଦୀ। କାନରେ କହେ ଯେ, କାନ ଉଠା, ଇତ୍ୟାଦି। ଏତକ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? ଆମର ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆମର ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱିକ ରିଭିଜନ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିବା। ସମାସରେ କଣ ଆସିବ? ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦର ଏକ ପଦୀକରଣକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସମାସ ବୋଲି କହିବା। ସମାସରେ ଆମର ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ରେଜଲ୍ଟ, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସମସ୍ତ ପଦ କହିବା। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦ ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ସମସ୍ତ ମାନ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଗଢିବା ସମାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କଣ କହିବା? ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆମର ସମାସ କେତେ ପ୍ରକାର? 6 ପ୍ରକାର। କଣ କଣ ଆମେ ପଢିଲେ? ତତ୍ପୁରୁଷ, କର୍ମଧାରୟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ,
द्विगु अव्ययीभाव बहुव्रीहि अव्ययीभाव तत्पुरुष कौन गोटे विशेष्य पद सहित आउ गोटे विशेष्य किंवा विशेषण युक्त होउथबो एठी कोन हबो परपद को प्राधान्य दिया जिवो आ जो मझिर हमर जो कोन विभक्तिर युक्त हेतिबो द्वितीय ठार सप्तमी पर्यंत विभक्ति युक्त हला ए विभक्तिर लोप हे जिवो कोठी हमर समस्त पदरे रिजल्ट बाहरला बेलकु समस्त पदरे विभक्तिटा हमर कोन हे जाउथबो लोप हे जाउथबो से तो हमर कोन कहिले तत्पुरुष समासटा पुनी हमर केते भागरे विभक्त हेछि जेमति कि हमर कोन कोन द्वितीय तत्पुरुष एथिरे कोन सबुथिरे कु लागि कि तयारी हिबो गृह को आगत गृहागत घर को मुहा घर मुहा चरण को आश्रित चरणाश्रित माछ को खिया माछ खिया चिरकाल को व्यापी दुख चिर दुख सेमिति क्षण काल को व्यापी स्थायी क्षण स्थायी तो एतक मोर कोन हे गला द्वितीय तत्पुरुष मोर हे जिवो सेमिति तृतीय तत्पुरुष कोन रे द्वारा दे लागिथिबो स्वर द्वारा आहत स्वराहत कालिदास द्वारा रचित कालिदासଙ୍କ द्वारा रचित कालिदास रचित भगारी द्वारा हसा भगारी हसा तंत द्वारा बुणा तंत रे बुणा तंत बुणा शोक रे आकुल शोकाकुल ये हमर कोन हे गला तृतीय तत्पुरुष चतुर्थ तत्पुरुष कोन हमर से कुंकु मानको लागिथिबो कुंकु मानको पाई निमित्त पुत्र निमित्त शोक पुत्र शोक रंग निमित्त मंच छता को कन्ना धर्म को साक्षी रखी पत्नी धर्म पत्नी पीवा निमित्त पीवा पानी मन को रुचा मन रुचा एगुड़ा मोर कोन हे गला चतुर्थी तत्पुरुष हे गला सेमति पंचमी कोन रु ठू ठार माने रु ठार मानक ठार तो एठी कोन हे गला विच्छिन्न अर्थ हे जिवो वृक्ष रु पतित विदेश रु आगत विदेशागत धर्म रु छडा धर्म छडा रोग रु मुक्त रोग मुक्त जन्म रु अंध जन्मांध एतक मोर कोन हे गला पंचमी हे गला सेमति षष्ठी रो मु कहि जे चारटा टाइप अछि गाँ रो मुंड नईर जल नदी जल प्रजांकर तंत्र प्रजातंत्र नारींकर शिक्षा नारी शिक्षा कर्मर फल कर्म फल मांकर भाषा मातृभाषा आ गोटे टाइप कोन अहन रो मध्य मध्याह्न कोन नईर मझी मझी नई अहन रो अपर अपराह्न चंद्र रो अर्ध अर्ध चंद्र ये हला सेकंड टाइप थर्ड टाइप कोन हमरो राजांकर कोन राजांकर पुत्र राजपुत्र हंसंकर राजा राजहंस पथमानंकर राजा राजपथ सेमिति फिफ्थ फोर्थ टाइप हमर कोन हंसीर डिंब हंस डिंब छागीर दुग्ध छाग दुग्ध आ सप्तमी तत्पुरुष कोन जेमति साहित्य निपुण गणित रे पट्टु गणित पट्टु अरण्य रोदन हांडी रंधा बन रे भोजी बन भोजी नेक्स्ट आसी गला हमर नॉन तत्पुरुष नॉन्स कोन निषिद्ध अर्थ रे न आबिळ अनाबिळ न उचित अनुचित न उन्नत अनुन्नत न ओसारिया अण ओसारिया न हळदिया अण हळदिया एतक हमर कोन हे गला निषिद्धतक नॉन तत्पुरुष हमर हे गला नेक्स्ट आसीला उपपद उपपद कोन धातु केतेटा पद हमें तयारी कला बळे धातु पूर्वरु आ गुटे कोन अन्य एक पद को जोग करा जे ताको हमें कोन कहिबा उपपद तत्पुरुष बोली कहिबा जेमिति मधुपान करे जे मधुप कुळ बुडाए जे कुळ बुडा मनीष खाए जे मनीष खिया सज्जारे शयन करे जे सज्जा साई कानरे कहे जे कान कुहा सत्य कहे जे सत्यवादी एतिके हमर तत्पुरुष समास सरला नेक्स्ट क्लास रे कर्मधारय थैंक यू।